Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Sebelum ceramah tarawih pada malam hari ini dimulai, ada informasi yang perlu kami sampaikan. Insyaallah selaku penceramah tarawih pada malam hari ini beliau terhormat Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, dan insyaallah penceramah subuh besok pagi Bapak Dr. Andes Haji Fatoni Siroj, dan untuk penceramah tarawih besok malam insyaallah Bapak Dr. Probo Suseno SPPD. Selanjutnya kami sampaikan perolehan infak pada tarawih tadi malam sebesar Rp1.675.800, dan untuk perolehan infak subuh tadi pagi sebesar Rp156.000. Jazakumullah khairan katsiran. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, selanjutnya kami sampaikan kegiatan Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Pangeran Diponegoro, Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Yang pertama kajian jelang buka puasa, yang kedua takjil buka puasa bersama, dan kami membuka kesempatan para jamaah yang ingin mendonasikan rezekinya untuk takjil buka puasa bersama. Yang ketiga Taman Pendidikan Al-Quran Ramadan, yang keempat pesantren duafa Ramadan, yang kelima iktikaf dan tadarus bersama, yang keenam peringatan nuzul Quran, dan yang terakhir penerimaan dan pentasarufan zakat, infak, sodakoh maupun fidyah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, kami persilahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, adik-adik yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Bapak yang muliakan jamaah Isya yang dimuliakan Allah, bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, penuh maghfirah, sehingga perjalanan kita ke depan semakin mantap dengan bekal takwa. Karena apapun, walaupun setiap Jumat kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, namun bekasnya kurang lebih kalah dibandingkan kalau kita menjalankan ibadah puasa. Secara fisiologis, orang ketika berpuasa itu kadar adrenalinnya sangat tinggi. Kadar hormon adrenalin yang seringkali kita dengar ketika reklame-reklame atau ajakan olahraga yang menantang adrenalin, ya. Tidak ada satupun jenis olahraga yang bisa mengalahkan kadar adrenalin orang yang berpuasa. Kita tahu bahwa hormon adrenalin adalah hormon yang sangat mempengaruhi jiwa kita, sehingga dikatakan sebagai fight or flight, menyerang atau lari ketakutan. Ya, jadi flight di sini bukan penerbangan, ketakutan lari. Jadi langkah 1000. Nah, maka setelah berbuka kita biasanya lemes, ngantuk, ya, otot-otot betis lemes, nyeri-nyeri, ya, sehingga tampilan orang puasa ini khas, ya. Jadi sepanjang hari, sepanjang bulan itu tidak ada keceriaan, ya, sehingga tidak ada yang main selfie-selfian, ya. Jadi ini bedanya kalau ibadah, misalnya ibadah umroh, ibadah haji itu kan, wah sebentar-bentar selfie. Coba di bulan Ramadan tidak ada orang yang coba selfie dulu, tidak ada, ya, merengut semua ini.
Ya. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa unsur yang ada dalam tubuh manusia itu sebenarnya hanya ada 3. Ya, kalau kita angkat dari otaknya saja, itu ada neokorteks, ya, otak manusia, kemudian paleokorteks, otak yang mempengaruhi emosi kita, limbic system, dan yang terakhir adalah reptilian brain atau otak buaya. Ini kalau diturunkan ke kabel-kabelnya itu, ya, itu otak yang berhubungan dengan belajar, berpikir, itu nanti menuju ke jantung yang sifatnya adalah pemeliharaan. Jadi orang yang rajin belajar ini insya Allah jantungnya awet, ya. Sebagaimana tadi sudah diawali dengan qori kita, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Ya, maka tolong perhatikan otak depan kita ini sering kita perlakukan untuk ruku dan sujud. Ini sangat bagus. Ya. Kemudian otak yang di tengah itu limbic system. Ini yang sering menjadikan orang itu sumbu pendek. Ya, bahkan menjadi gelap mata. Ya. Sehingga kita menarik sekali kalau belajar tentang bagaimana salah satu ibadah haji itu sa'i, ya. Ternyata yang kita lihat itu fata morgana semua itu, ya. Apalagi orang dalam keadaan emosi membunuh orang aja tidak terasa itu, mata gelap. Ya, jadi di otak itu ada amigdala, ya, yang bisa menyandra kita sehingga kita senantiasa dalam kondisi panik, dalam kondisi marah, dalam keadaan khawatir terus-menerus. Ini yang dinamakan amigdala hijack. Dan yang terakhirnya hubungannya dengan puasa, otak buaya itu hubungannya perut, ya, dan sistem reproduksi yang membawa kita kepada kemalasan, ngantuk, malas belajar, malas bergerak, itu karena otak buaya. Dan yang menarik, ketiganya itu tersambung ke jantung. Nah, yang menyebabkan henti jantung mendadak itu adalah hubungan antara otak buaya dan jantung. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau kita itu ingin awet, ya, itu sebetulnya harus senantiasa menghidup-hidupkan apa yang kita namakan neokorteks. Neo itu baru, korteks itu adalah lapisan otak yang paling luar. Jadi itulah otak manusia sesungguhnya. Sedangkan otak yang di tengah itu otak segawon. Ya, segawon ini bukan berarti segorawon, tetapi yang suka menggonggong itu. Ya, mengapa orang yang puasa kalau dipancing emosi selalu mengatakan ini so imun, saya ini yang sedang berpuasa. Ya, maka puasa ini adalah separuh dari kesabaran. Ya, jadi sekali lagi, mengapa di dalam Al-Quran ayat yang berkaitan dengan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Jadi dalam keadaan longgar, sempit, berinfak. Ya, berarti ini prinsip social engagement. Social engagement itu hanya dimiliki oleh otak manusia yang kita namakan neokorteks tadi. Ya. Kemudian al-kadhiminal ghaidha. Jadi bisa menelan kemarahan. Jadi kemarahan ini jangan ditahan. Ya, menahan marah ini malah berbahaya. Bisa meningkatkan tekanan darah, bisa meningkatkan kadar kolesterol, bisa meningkatkan kadar gula, dan yang paling berbahaya adalah darah menggumpal. Sehingga kalau sampai di otak jadilah stroke. Sampai di jantung serangan jantung. Ini bahayanya sekali orang yang marah. Maka yang betul adalah to swallow, menelan kemarahan. Jadi yang ditelan itu bukan hanya makanan, tapi kemarahan juga ditelan. Itu namanya al-kadhiminal ghaidha wal afina ninas, memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi nampak sekali orang yang bertakwa itu adalah manusia yang dikatakan muttaqin. Ya. Mengapa malam ini sengaja didatangkan Pak Zainal Muttaqin?
Ya. Jadi takwa ini betul-betul menjadi bekal, sebaik-baik bekal. Berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi memang puasa ini yang mendapat undangan adalah hamba Allah yang alladzina yu'minun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, yang betul-betul ada unsur keimanan. Nah, pernah pada suatu saat di zaman Rasulullah ada orang desa sowan ke Rasulullah mengatakan qalatil a'rab amanna. Jadi orang Badui, orang desa itu mengatakan saya sudah beriman. Tetapi oleh Rasulullah dijawab qul lam tu'minu. Anda belum beriman. Mengapa? Sebaiknya Anda mengatakan Anda baru berislam. Walakin qulu aslamna. Ya. Jadi katakanlah baru beriman. Karena apa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Maka hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita berjuang terus-menerus agar iman itu bersemayam di dalam dada. Karena memang seringkali ada keterpisahan antara yang di atas leher dengan yang di dada. Bicara masalah takwa itu tidak di otak, tidak di liver, tetapi hahuna di dada kiri ini loh, Bapak Ibu yang dimuliakan ya. Jadi jangan hanya berhenti di sini. Kalau di otak itu ujung-ujungnya cuma pusing, pening. Maka penting sekali Bapak Ibu ketahui bahwa jantung dan otak terhubung dengan 3 kabel. Ya, kabel yang pertama yang senantiasa memelihara kesehatan jantung kita, sehingga insya Allah terbebas dari penyakit-penyakit kardiovaskuler. Ya. Kemudian yang kedua, inilah pemicu berbagai penyakit yang menyebabkan jantung berdebar-debar. Ya. Kalau jantung sudah berdebar-debar Bapak Ibu, itu akan mengajak serta tekanan darah jadi naik, kadar gulanya naik, kolesterolnya naik, LDL-nya turun, terbalik, LDL-nya naik, HDL-nya turun, trigliseridnya naik, asam uratnya naik. Mengapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dikatakan sumutasihu, berpuasalah agar sehat. Maka yang kita cermati jangan sampai puasa hanya menghasilkan rasa lapar dan dahaga, tapi betul-betul membuahkan hasil, yaitu takwa tadi. Kemudian yang terakhir kabel Bapak Ibu yang menghubungkan otak dengan jantung inilah yang tanpa diminta tiba-tiba berhenti sendiri. Ya, mengapa dikatakan fa idza jajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, ya. Orangnya sehat-sehat, tiba-tiba kok gowes, kok mati ya. Pingpong kok mati, badminton mati, tenis mati. Nah, ini kabel yang menjulur dari otak buaya yang menuju ke jantung, dan itu hubungannya dengan perut. Ya, maka hati-hati makan, berhentilah makan sebelum kenyang. Makanlah kalau lapar. Ya. Jadi minta maaf Bapak Ibu yang muliakan, sebetulnya bulan Ramadan ini bukan wisata kuliner. Utamakan air Bapak Ibu, supaya nanti ketemu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu identik dengan air. Ya. Jadi Al-Quran itu bisa menghidupkan yang mati. Nah, jadi ini mukjizat Rasulullah yang luar biasa Bapak Ibu. Air juga begitu. Perhatikan Bapak Ibu, ini tadi hujan rintik-rintik itu nanti akan menumbuhkan. Bagaimana dalam surat Yunus ayat 24, innama mathul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalatu bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan fajalnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassil ayat liqaumin yatafakkarun.
Bapak Ibu yang muliakan, biasanya kalau kuliah tarawih itu jam berapa ini? Biar cucuk gitu loh, saya itu dari kabupaten lain ya. Sudah melewati kabupaten, di sini hanya 7 menit ya. Dan ini bahan 2 semester Pak. Minta maaf Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang sering dilupakan dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa adalah, saya perhatikan, bahkan kadang-kadang imam berhenti di atas ayat ini ya, hanya sampai walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Padahal Bapak Ibu yang muliakan, yang diharapkan adalah satu ayat lagi ya. Jadi dalam kaitannya dengan bulan puasa di bulan Ramadan itu adalah 3 ujung ayat. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Ini 3 in 1 mestinya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Bapak Ibu, diharapkan kita menyadari, meyakini bahwasanya Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini Bapak Ibu yang kemuliaan, apapun yang Bapak Ibu minta, Allah pasti merespon. Nah, minta maaf Bapak Ibu ya, kita sering WA tidak langsung dijawab, lemot. Dan beberapa hari, bahkan saya punya teman kalau menjawab itu 1 bulan atau 3 bulan baru menjawab itu ya. Berhubungan dengan manusia itu ternyata ya tidak mudah. Tetapi Allah mengatakan bahwa beliau senantiasa merespon kapan saja, di mana saja. Nah, ini ayat yang sering diabaikan Bapak Ibu. Mohon kalau Bapak Ibu kersa mentadaburi dan menjadi pegangan kita. Wa idza salaka ibadi anni fa in qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Andaikan Bapak Ibu umat Islam Indonesia ini ya betul-betul memahami rangkaian ayat-ayat dalam bulan Ramadan, niscaya wajah-wajah penduduk Indonesia itu tidak ada yang muram. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, nama gunung saja dinamakan Jabal Nur. Bapak Ibu, saya kalau di Mekah itu ya sudah tidak kuat naik Jabal Nur, tapi ya yang sering yang dataran rendah, saya ke rumah sakit An-Nur karena saya sering bawa pasien jamaah haji yang sakit urusan penyakit dalam Bapak Ibu, saya bawa ke Mustasfa. Nah, di sana itu tidak ada rumah sakit Bapak Ibu di Arab Saudi, adanya Mustasfa ya. Saya bawa ke sana yang urusan penyakit dalam. Nah, Bapak Ibu ya kan. Jadi Al-Qur'an itu bercahaya loh Bapak Ibu. Nah, maka hati-hati orang yang hatinya itu dipenuhi Al-Qur'an, sebagaimana di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fata'ala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang muliakan, marilah di bulan Ramadan jangan hanya berhenti pada membaca saja. Membaca itu hanya mengaktifkan otak belakang. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka olahraga tinju, tidak boleh mukul bagian belakang kepala. Ya. Kalau Bapak Ibu hanya mendengarkan Al-Quran dibaca, sebagaimana Bapak Ibu ketika jadi makmum, imam membaca, itu yang aktif hanya otak yang samping Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hanya mengucapkan, maka yang aktif adalah otak kiri. Maka Bapak Ibu, orang yang kena stroke, yang kena otak bagian kiri, itu tampilannya itu sedih terus. Yang besuk pun ikut nangis Bapak Ibu, karena tidak tahu permasalahannya. Sebaliknya kalau otak kanan yang kena, itu
guyon terus Bapak Ibu. Sampai yang nengok heran, sampai niku stroke kok kaya ora loro. Itu masalahnya bagian otak mana yang kena. Maka Bapak Ibu tadaburilah Al-Quran supaya seluruh bagian otak itu aktif sehingga Bapak Ibu sulit dikenai Alzheimer, kepikunan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu membaca Al-Quran semata yang aktif otak belakang, mendengar murotal yang aktif otak samping. To mention, menyebutkan, membacakan Al-Quran yang aktif hanya otak kiri. Tapi kalau Bapak Ibu memahami, maka seluruh otak jadi aktif. Maka Bapak Ibu bulan Ramadan imamnya suaranya bagus, bacanya bagus, tajwidnya bagus, mahronya bagus. Kita sebagai makmum mari sambut dengan mencoba memahami apa yang dibaca. Jadi jangan setiap tahun pancet kemauan ora dangdong. Mestinya semakin semakin tahun semakin paham. Harapannya begitu, karena Bapak Ibu tolong nanti dibuka surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة ترويه جميع رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صلوا صلاة تراويح جميعا رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله
وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صلوا سنة الفطر جميعا رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر